नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे फेवरेटिज्म के हवाले से कि क्लास में टीचर्स की जानिब से जो फेवरेटिज्म का जो एलिमेंट है वो किस तरह से बच्चों की सक्सेस और फेलियर में अफेक्ट करता है। ये फैक्टर होना चाहिए क्लास में, अगर होना चाहिए फेवरेटिज्म का ये फैक्टर तो किन बुनियाद पर होना चाहिए, ताकि टीचर्स जो हैं अगर इसको करते हैं क्लास में कुछ ज़हीन स्टूडेंट्स के साथ, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे किस तरह से कल्टिवेट हो सकें कि हम भी उस मुकाम पर आ सकें कि टीचर हमें भी पसंद करें और पूरी क्लास के सामने हमारी भी तारीफ़ की जाए। और अगर ये जो दूसरी तरफ हम देखते हैं फेवरेटिज्म को कि अगर ये कुछ मामलात में बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, उनकी साइकी प्रॉब्लम आ जाती है या पढ़ाई छोड़ देते हैं, टीचर्स पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, तो उसमें टीचर्स को कहाँ पर कंपेंसेट करना चाहिए, टीचर से बातचीत के लिए जो रास्ता है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना खुलना चाहिए ताकि वो आराम से जो है अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकें और बातचीत कर सकें। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर रियाज से, मुझसे बात करेंगे प्रोग्राम में और उनसे अपने सवालात के जवाब लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में जो है एजुकेशन का सिस्टम अलग है और काफ़ी मिलता जुलता है। अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पर जो है एनुअल सिस्टम की बजाय जो है जो सेमेस्टर वाइज है वो सिस्टम है एजुकेशन का। तो इसमें आप फ़र्क क्या देखते हैं? सेमेस्टर वाइज ठीक है जो सिस्टम है, और या एनुअल वाइज, जो इनमें डिफरेंस क्या देखते हैं आप? जी, इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो एनुअल सिस्टम है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है, जी जबकि आजकल के जो दौर है उसके अंदर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है बशमूल पाकिस्तान, हम सेमेस्टर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर होता है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी लेकिन इसकी अपनी खामियां हैं और ज़ाहिर बात है उन उन खामियों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिनवाई जा सकती हैं। जी तो ये मेरा ख्याल है कि सेमेस्टर सिस्टम जो है ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त राइज है पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में, जी उसकी बड़ी वजह ये है कि एनुअल सिस्टम के मुकाबले में इसमें खामियां कम हैं। जी। सर ये भी देखते हैं ना कि सेमेस्टर सिस्टम में जो बस 6 मंथ्स में पढ़ाया जाता है उसी को दो दफ़ा एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है, जो मिड टर्म में ले लिया जाता है उसको फाइनल टर्म में नहीं लाया जाता। तो ये काफ़ी आसान है बनिस्बत इसके कि अगर आप एनुअल सिस्टम की तरफ जाएँ, वहाँ पर आपको पूरा साल पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जो है वो आपको एक ही बार एग्जाम्स ले लिए जाते हैं बोर्ड की जानिब से या स्कूल्स की जानिब से। तो ये काफ़ी थकाने वाला है कि इसमें आपको एक रट्टा भी आ जाता है कि आपने पूरे कंटेंट को रट्टा लगाना है या याद करना है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो किसी चीज़ को समझते हैं और फिर उसको जो है पेपर्स में उस तरह से लिख पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो रट्टे की तरफ जाते हैं और वही जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पेपर्स में। क्या कहेंगे सर? ये किसी हद तक आपकी बात ठीक है, जी लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम को लेके चलते हैं। मेरा ये जी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एनुअल सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर पूरा साल का होता है। उसमें स्टूडेंट्स को पता होता है कि साल के बाद एग्ज़ाम्स होने हैं, तो वो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द जी मंथ्स ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और बिल्कुल जिस तरह की हमारी एक साइकी है कि एग्ज़ाम्स के करीब जाके स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एनुअल सिस्टम के अंदर लर्निंग कम है, जी और उसी उसी वजह, क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट्स की ये साइकी है कि जी उन्होंने एग्ज़ाम्स के करीब जाके पढ़ना है, तो वो ज़ाहिर बात है कि एग्ज़ाम्स के करीब साल की सूरत में जब जी एनुअल सिस्टम होगा, तो वो जब 11th मंथ में जाके या 10th मंथ में जाके या बिल्कुल एग्ज़ाम्स के करीब जाके पढ़ना शुरू करते हैं, तो रटा सिस्टम इनफैक्ट उसके अंदर ज़्यादा आ जाता है। जबकि सेमेस्टर सिस्टम का ये होता है कि इसमें सिलेबस डिवाइड हो जाता है, इसमें मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है, जी एंड टर्म एग्ज़ाम भी होता है, फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट या सेशनल एग्ज़ाम्स जिनको कहा जाता है। जी तो उस लिहाज से ये होता है कि लर्निंग थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपने पॉइंट रेज किया है रट्टा लगाने का, क्रैमिंग का, जी ये ओवरऑल पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है, चाहे वो एनुअल सिस्टम हो चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम हो, तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है जी टीचिंग मेथडोलॉजीज और सिलेबस ख़ास तौर बिल्कुल। पर हमारा इस तरह का है कि ये क्रैमिंग की तरफ जाता है। इवन सीएसएस जो लोग करते हैं तो वो भी हम सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग और रटे का अमल दखल उसके अंदर होता है। हालांकि वो एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स है और ये तवक्को की जाती है जी कि सीएसएस के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं
اور اس کے تھرو جو بیوروکریسی دی جاتی ہے تو وہ ٹاپ برینز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہونی چاہیے, بالکل لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر بھی رٹا اور کرائمنگ بہت زیادہ ہے. تو یہ بنیادی ہمارا مسئلہ ہے, چاہے اینول سسٹم ہو چاہے سیمسٹر سسٹم ہو. ایسا ہی ہے. جی ڈاکٹر ریاض آپ نے بالکل صحیح کہا سر. اچھا ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ سیمیسٹر سسٹم میں نمبرز کو ڈیوائڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے دوسری جانب اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں, سیمیسٹر سسٹم میں جو ہے ٹیچرز بھی بدلتے رہتے ہیں, ہر سیمیسٹر میں آپ کو ایک نیا ٹیچر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ جو تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے ٹیچرز آتے ہیں, کیا اس سے فیوریٹزم نہیں بڑھتی ہے؟ مطلب جو ٹیچر آئے گا ڈر بھی ہوتا ہے اس کا کہ اگر ہم نے اس ٹیچر کو ناراض کر دیا, مڈ ٹرم میں ہمارے مارکس نہ چلے جائیں, یا فائنل ٹرم میں جو ہم نے مارکس لینے ہیں وہ کسی ٹیچر کی وجہ سے جو ہمارے ڈیڈکٹ نہ کر لیے جائیں, تو بچوں میں خوف بھی ہوتا ہے اور وہ ہر وقت جو ہے ٹیچر کی پڑھائی کی بجائے جو ہے ٹیچرز کی ٹی سی میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ سر؟ یہ باتیں بھی آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن مکمل طور پر نہیں, ایک جی خاص حد تک, بالکل. کیونکہ اس میں جو تصویر کا دوسرا رخ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. جی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیمسٹر سسٹم جو ہے نا, اس میں جو مارکنگ سسٹم ہے یا اسسمنٹ سسٹم ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جی ایک اس کے اندر انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں یا سیشنل ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر جو ہے مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے, جی اینڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ 6 ماہ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ایک جو سیمسٹر سسٹم کا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر پڑھائی کم ہوتی ہے اور ایگزام زیادہ ہوتے ہیں. 3 دفعہ 6 ماہ کے اندر, اور 6 ماہ بھی ان فیکٹ پڑھائی کے جو ہوتے ہیں وہ تو کم ہوتے ہیں, جی 4.5 مہینے بن جاتے ہیں, یہ 5 مہینے بن جاتے ہیں, بیکاز اس کے اندر کچھ مڈ ٹرم بریک ہوتی ہے, ایگزام باقی جو لائک ویکینڈس آ جاتے ہیں تو وہ سارا نکال کے جی ہارڈلی 5 منتھس بنتے ہیں. جی تو یہ پرابلم تو بالکل ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے فیوریٹزم کا یا ٹیچرز کے تبدیل ہونے کا, ٹیچرز تبدیل ہوتے ہیں, یس ہوتے ہیں, نہیں بھی ہوتے. جو تبدیل ہوتے ہیں تو وہ کم کیسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ کیسز نہیں ہوتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک بڑا نقص ہے یا ڈرا بیک ہے سیمسٹر سسٹم کا, اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہی ٹیچر پڑھاتا بھی ہے اور وہی ٹیچر اسسمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا, اینول سسٹم پرانا, اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ٹیچرز پڑھانے والے اور ہوتے تھے, اسسمنٹ کرنے والے دوسرے ہوتے تھے, پیپر چیک کرنے والے دوسرے ہوتے تھے. تو اس کے اندر ایک آبجیکٹیویٹی کا ایلیمنٹ آتا تھا. لیکن جو سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں ٹیچرز کے پاس پاور زیادہ آ جاتی ہیں, مطلب ٹیچر ایک ہی جو ہے وہ سارے کے سارے ایگزامز بھی خود لے رہا ہے, پڑھا بھی وہی رہا ہے. تو اس کے اندر بالکل سبجیکٹیویٹی اور جو باقی تعصبات ہوتے ہیں یا پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن میرا ساتھ ساتھ یہ بھی پوائنٹ آف ویو, میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں اور اس چیز کو میں آبزرو کرتا ہوں, اپنے کولیگس کو بھی آبزرو کرتا ہوں, میں خود بھی کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر جو فیوریٹزم ہے نا, یہ ہوتا تو ہے, اس کا جو وجود ہے اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بہت زیادہ ایگزاجریٹ کیا جاتا ہے, اتنا یہ ہوتا نہیں ہے. اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. سم ٹائمز ریئلٹی کم ہوتی ہے, پرسیپشن زیادہ ہوتی ہے. بالکل. جی سر آپ نے بالکل صحیح کہا سر. وہ وجوہات ہم نے بھی ڈسکس کی جو ٹیچر کی فیوریٹزم کو کلٹیویٹ کرتی ہیں, بچوں میں جو ہے وہ چینجنگز آتی ہیں. ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ سر جو بچے فیوریٹ نہیں بن پاتے ٹیچرز کے اپنی کلاس کے دوران, ان کی سائیکی پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور ٹیچرز کی جب اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے کلاسز کی پڑھانے کے لیے تو ان کی انٹرویو کے دوران کیا ان کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے جو سائیکالوجی بیس ہو, تاکہ دیکھ سکیں کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں کیسا پڑھائے گا اور اسیسمنٹ کے کیسا کرے گا اور بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرے گا؟ یہ اس طرح سے ہونی چاہیے کیا؟ 100%, میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جی اچھا, یہ چیز کسی حد تک انٹرویو پینل کے اندر دیکھی بھی جاتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کمیٹی کے سامنے اپیئر ہوتا ہے, تو لوگ اس طرح کے جو اپنے سائیکولوجیکل بیہیویئرز ہوتے ہیں یا بیہیویورل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو چھپا بھی لیتے ہیں, ہائڈ کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ ان کا بیہیویئر اس طرح جو انٹرویو کے دوران تھا ایکچولی بعد میں اس طرح کا ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور یہ تو میرا خیال ہے کہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, جو ٹیچر کے اپوائنٹمنٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی ایک پروویژن رکھی جا سکتی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی بیہیویورل پرابلم بعد میں بھی سامنے آتا ہے, جی ہاں, تو اس کی بنیاد پر اگر وہ جینوئن ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیچر کو جاب سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ٹیچرز بہت ہی قابل احترام ہوتے ہیں, تو اس میں دوسری طرف یہ بھی ایک اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر ویسے ہی اگر اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی الزام لگایا جاتا ہے ان کی اپنی فیلئر کی وجہ سے یا اپنی نالائکی کی وجہ سے,
تو اس کا ایک بڑا افیکٹو میکانزم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسسمنٹ ہے اپوائنٹمنٹ کے دوران، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ اگر اس کا کوئی میکانزم ڈیولپ ہو سکتا ہے تو یہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز ہونی چاہیے. ٹریننگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ ٹیچرس کے بیہیویئرس کے اوپر اور جو پڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. لیکن دوسرا جو آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے اوپر یا اس کے کیریئر کے اوپر یا اسٹڈیز کے اوپر افیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا میرٹ کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر، وہ انفیکٹ شیٹر ہو جاتا ہے. کسی ایک اسٹوڈنٹ کا کیس نکلتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بات اتنی پھیل جاتی ہے اس یونیورسٹی کے اندر یا کلاس کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر، کہ الٹیمیٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہیزیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھنا، فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں پڑھنا، فلاں فیکلٹی کے اندر نہیں پڑھنا، فلاں یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھنا. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے نا، یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کی کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میرٹ بنیادی چیز ہے. کیونکہ میرٹ کے اوپر ہی جب سب کچھ آپ ان کو پڑھاتے بھی میرٹ کے اوپر ہیں اور اسسمنٹ بھی میرٹ کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ میرٹ جب پریویل کرتا ہے تو اس سے پھر سوسائٹیز اور آپ کی جو نیشنز ہیں وہ بلڈ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو اس کے اندر اسکیپ گوٹ بنتا ہے وہ یہ میرٹ بنتا ہے. دوسری اس کے اندر آف کورس کوالٹی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ٹی سی کا آپ نے ورڈ استعمال کیا تو وہ ٹیچرس کی خوش آمد اور تحفے طائف اور اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. پھر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. ٹیچرس ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اگر اسٹوڈنٹ کا ٹرسٹ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ آپ کا مسنگ ہے. تو یہ ٹرسٹ کا فیکٹر بھی ہوتا ہے. پھر جس سوسائٹی کے اندر ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تو وہاں پر آف کورس کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ جب فیوریٹزم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیچرس کی رسپیکٹ کے اوپر امنگ دا اسٹوڈنٹس اینڈ امنگ دا سوسائٹی، عام لوگوں میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. اور بعض اسٹوڈنٹ فیوریٹزم کی وجہ سے اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر جب دیکھتے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں جبکہ دوسرے جو ہیں وہ تھرو فیوریٹزم زیادہ مارکس لے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو دل برداشتہ ہو کے اسٹڈیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی پرسنالٹی کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے میرٹ کے اوپر ایک پروفیشنل طریقے سے یہ جو سارا ٹیچنگ کا سسٹم ہے اور اسسمنٹ کا سسٹم ہے اس کو کیری آؤٹ کیا جائے تو آف کورس اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے اور بہت اچھے ہوں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا سر. سر یہ بتائیے گا کہ یہ فیوریٹزم کی وجہ سے ایک فیکٹر ہے جو یونیورسٹیز میں کلاسز کے دوران ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. سب ٹیچرز کی بات نہیں کر رہے یہاں پر ہم ان ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت میچور ہوتے ہیں، مثالی استاد ہوتے ہیں جن سے اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنا ڈکلائن میں جاتا ہے اگر فیوریٹزم آتی ہے؟ بچے جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ جو پوری کانسنٹریشن ہوتی ہے ان کے اپنے ان گروپ فیلوز پر ہوتی ہے جو پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ایگزامس تک جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اور جیسے ایگزامس قریب آتے ہیں وہ ٹیچر سے نوٹس پوچھ لیتے ہیں یا کویشچنز پوچھ لیتے ہیں. تو ان سے جو بچوں کی جو سکسیس ریٹ ہے یا فیلئر ہے وہ فیوریٹزم کی وجہ سے کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، یہ بتائیے گا. بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس میں جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اس میں میرٹ سے لے کے کوالٹی سے لے کے اسٹوڈنٹس کی جو شخصیت ہے اور الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ان کا جو ایک کنٹریبیوشن، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں یا نوجوان نسل ہے وہ مستقبل کی معمار ہوتی ہے. تو وہ جب فیوریٹزم کے تھرو نقل کر کے یا دوسرے طریقوں سے ہیلے بہانوں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جنون طریقے سے کوالٹی کا جو ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سوسائٹی اور قوم کے لیے وہ نہیں ہو سکتا. تو اسے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر ٹیچر کی عزت نہیں ہوتی وہاں پر تعلیم کا معیار آٹومیٹیکلی گر جاتا ہے. اور فیوریٹزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی نظر میں ٹیچر کی عزت کم ہو جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے لیے مختلف قسم کے نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے لیے جو ہے وہ اچھے برے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے اثرات تو جو ہیں امیجیٹ سے لے کے لانگ ٹرم تک
फॉर रीचिंग किस्म के इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। और ये सिर्फ क्लास के अंदर नहीं होते, बल्कि बाद में ज़री बात है कि वही स्टूडेंट्स, अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो फेवरेटिज्म के थ्रू तालीम हासिल कर लेता है और कल तक उसकी जॉब लगती है, वो एक डॉक्टर बनता है, तो उसके जो आगे उसकी जी नालायकी के बिल्कुल असरात पड़ेंगे मरीजों के ऊपर, बिल्कुल। पेशेंट्स के ऊपर, तो वो नो डाउट, तो ये पूरा मुआशरा इससे बिगड़ जाता है। और ये चीज़ जो होती है ना, फेवरेटिज्म, बिल्कुल ये लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेवरेटिज्म करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो अल्टीमेटली कल तक इसके असरात जो है पूरे मुआशरे में फैलेंगे। मुझे इसको यूं नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे तक महदूद रहेंगे या उस एक स्टूडेंट तक या दो स्टूडेंट तक महदूद रहेंगे, ये पूरे मुआशरे तक इसके असरात फैलते हैं। जी सर, अच्छा ये बताएगा कि हम अपनी सोसाइटी में जो फेवरेटिज्म का जो अमल है, ये फैक्टर है, इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बाइसनेस लेकर आती है बच्चों के रवैयों में, और बच्चों में जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट करती है, और बच्चों में जो लगन है कुछ बनने की, कुछ आगे जाने की और कुछ मेहनत करने की, वो कम हो जाती है इस फेवरेटिज्म की वजह से। ये बताइएगा सर। जैसे मैंने कहा कि इसका तल्लुक सिस्टम के साथ है, जी क्योंकि सिस्टम जो होता है वो एक प्रोफेशनल एथिक्स को प्रमोट करता है, बिल्कुल मेरिट को प्रमोट करता है। तो एक यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, वो टीचर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद जो एसओपीज़ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और ये जो फेवरेटिज्म है इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करे, तो ये चीज़ ज़ाहिर बात है इसके ऊपर बिल्कुल उसको ओवरकम किया जा सकता है। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त ये ज़्यादा होता है व्हेन इट रिमेन्स अनचेक्ड, जब इसके ऊपर कोई चेक नहीं होता, तो ये बुनियादी तौर पर उस वक्त ये चीज़ जो है लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो जी ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है सिस्टम के अंदर, जो जी भी एक टीचिंग सिस्टम है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर इसको इम्पोर्टेंस दी जाए और इसको सीरियस तरीके से फॉलो किया जाए, तो बिल्कुल। फिर ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर काफ़ी हद तक इसको ओवरकम किया जा सकता है, काबू सर पाया जा आपको सकता क्या लगता है कि हमें स्टूडेंट्स को इतना इनकरेज करना चाहिए कि क्लास के दौरान अगर टीचर जो है वो अपनी जान पहचान किसी स्टूडेंट के साथ बना रहा है, या कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और उनको फेवरेटिज्म की तरफ लेके आया जा रहा है टीचर की जानिब से भी, क्योंकि कुछ बच्चों का बैकग्राउंड होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो टीचर्स यही सोच रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी में है, हमको कल जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी मामलात में, या जैसे आपने बताया कि सेम एरिया से बिलोंग करता है या कोई रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में है, तो क्या कोई ऐसे कंप्लेन सेल नहीं होना चाहिए जिसमें बाकी स्टूडेंट्स जाके जो है कंप्लेन लिख सके, ताकि टीचर्स में भी ये खौफ हो कि कोई बच्चा मेरी क्लास से ही उठ के कल मेरी कंप्लेन लिख के दे सकता है और मुझ पर जो है जवाबन कार्रवाई की जा सकती है? इस तरह का खौफ टीचर्स में होना चाहिए? होना चाहिए, जायज़ तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन ये है कि इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये HEC की तरफ से एक रिकमेंडेड सिस्टम है, अच्छा स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर की इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, हर सेमेस्टर के सेमेस्टर लास्ट में। के, जी हाँ, हर सेमेस्टर के जी आखिर में जी टीचर स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चूंकि स्टूडेंट्स की टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा होती है, वो आमतौर पर वो जो इवेल्युएशन करते हैं वो शायद बहुत जेन्युइन तरीके से नहीं करते हैं, वो वैसे भी उसको कर देते हैं कि कोई उनको विक्टिम कल तक फॉर एग्जांपल ना बने, डर या खौफ की वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम मेरिट के ऊपर बेस करता है और उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, तो उसमें ये है कि स्टूडेंट भी सेफ फील करेंगे, और वो जो है वो टीचर की इवैल्यूएशन जब करेंगे तो वो बिल्कुल एक फेयर तरीके से करेंगे, बिकॉज उनको इस तरह का खौफ नहीं होगा, सिस्टम उनको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। लेकिन जी दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा था, कि अगर आप इस चीज़ को एक तरफा बना देंगे तो फिर स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर्स जो है उनको प्रेशर ब्लैकमेल किया क्रिएट हो जाएगा, सकता है। और जी अपने अपने जो फ़ायदे हैं वो लेने के लिए बिल्कुल वो टीचर को बगैर किसी वजह के भी वो निशाना बना सकते हैं, उसकी इज्जत को मजरूह कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से सिस्टम, एक बैलेंस किस्म का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें टीचर्स के ऊपर भी चेक्स होने चाहिए और स्टूडेंट्स स्टूडेंट के के ऊपर ऊपर भी भी, चेक्स बिल्कुल होने सही कहा। चाहिए। जी सर, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्रोग्राम के लास्ट में ये बताइएगा कि फेवरेटिज्म जो है वो तो रहेगी, आपने कहा कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हर जगह पर ये चलती है, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो या कोई जॉब प्लेस हो, हर जगह पर ये होता है, ये आम चीज़ है, इसको हम एरेडिकेट नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। लेकिन सर हम अपने बच्चों को ये भी तो सिखा सकते हैं कि अगर फेवरेटिज्म हो रही है क्लास में तो किन बेसिस पे टीचर्स को करनी चाहिए, कोई ऐसी वजूहात जो है टीचर्स को देनी चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को कि वो भी इतनी मेहनत कर सकें, उनको अर्ज कर सकें कि वो भी इस मकाम पर आ सकें, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे तो
पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको चलाना पड़ता है टीचर्स की जानिब से, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतहाई ज़हीन होते हैं, ख़ुद जो है रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि टीचर को फीडबैक ज़्यादा मिल रहा होता है उन बच्चों की जानिब से। तो ये फैक्ट बताएगा कि फेवरेटिज़म किन बुनियाद पर जो है वो क्लास में प्रमोट करनी चाहिए टीचर्स को, ताकि बाकी बच्चे उससे लर्न कर सकें, ये बताइएगा। ये ऑटोमेटिकली पहले से नेचुरल तरीके से क्लास के अंदर हो जाता है कि जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की जो अटेंशन है उसको ज़्यादा टीचर को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस और क्लास के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह का जो फेवरेटिज्म है वो पॉजिटिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव नहीं है। और इस तरह का फॉर एग्जांपल टीचर को खुल के इस चीज़ का इम्प्रेशन देना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो है कोई एक स्टूडेंट इस बुनियाद पर अपनी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर, या मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ क्लास के अंदर कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर, तो इसको फेवरेटिज्म बेसिकली हम नहीं कह सकते हैं, इसको मेरिट कह सकते हैं बिकॉज इसके पीछे एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लाइक स्टूडेंट की तारीफ इसलिए की जाती है कि एक तो उसको जिस तरह के शाबाश दी जाती है, उसको फर्दर इनकरेज किया जाता है कि उसको फर्दर मेहनत करनी चाहिए। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ टीचिंग का या जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई बहुत अच्छा है तो नेचुरली मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा और इस अप्रिसिएशन से फिर बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है कि वो इसी तरह का जो रास्ता है काबिलियत का उसको अख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रियाज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के ख़िताम में मैं आपको बताऊं कि आज प्रोग्राम में हमने जो निचोड़ निकाला है फेवरेटिज्म का, उसमें हमने ये देखा है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को जो है वो हिट करते हैं और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन को उस तरह से कैरी नहीं कर पाते क्योंकि उसमें आपका जो ट्रस्ट लेवल है और रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ वो डिक्लाइन में जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर फेवरेटिज्म हो और किन बुनियादों पर हो, इस पर भी हमने डिस्कस किया। टीचर्स का जो रोल है वो क्लास में मिसाली होना चाहिए, उसका ध्यान जो है वो ज़हीन स्टूडेंट्स के अलावा उन स्टूडेंट्स पर भी होना चाहिए जो क्लास में ज़्यादा फीडबैक नहीं देते हैं, रिस्पांस नहीं दे रहे होते हैं, तो टीचर्स को ज़्यादा उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और क्लास में ये जो टीसी है या फेवरेटिज्म के लिए जो सीआर रख लेते हैं, जीआर रख लेते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं उनसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रही होती है और फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि तमाम स्टूडेंट्स को एक लेवल पर रह के क्लास रूम की हद तक जो है वो बातचीत रखनी चाहिए ताकि तमाम बच्चों को एक कंफर्ट जोन मिल सके कि टीचर्स जो है वो सबके साथ इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और हम अपनी बात को बासानी तरीके से टीचर्स के साथ कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी मामला हो जो एजुकेशन से रिलेटेड उनको तंग कर रहा हो या उनको कोई क्लास में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आराम से बात कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त, दोबारा आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।